Assalamu alaikum. Bазар алаңы каналының катталуучулары, жана YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн 9 май 2021 жыл Улуу ата мекендик согуштун жеңиш күнү. Жеңишке 76 жыл болуптур. Орозого 3 күн калды. Караңыздар. Сокулук мал базарынын жылкылар жагына келдик. Жылкыларды тартып көргөнүздөр үчүн достор видео жакса лайк басып, суроолорду комментарийде калтырыңыздар. Каналга катталганды унутпаңыздар. Элүү. Булар кимдик? Сиздики. Карачы. 60 деп турат. Примерно. Буларды 60 где-то. Карага сиздики? Канча сурап атасың? 50. 50 сурап атам дейт. Кимдик экен бул? Канча сурап атасыз? 80 миң сом. Мынаке. Шундай болгон тай. Канча болор? 65 тан сурап атат. Кайсы соода болуп атат? 65 сурап атаса? Ошо шергели белет. Жакшы. Assalamu alaikum, канча сурап атасыз? 75 миң сом. Тай. Assalamu alaikum. Канча сурап атасыз? 70 миң. Семиз экен. 2 жашпы кандай? 1 жаш. 1 жаш. Каны кандай мын? Данчак койгон. Я. Каны таза дейт. Канча сурап атасыз тайга? 62 миң. 1 жаш, а? 1 жашка чейин. Эркек ургачы. Я. Ургач. 65 миң сом. Так. Assalamu alaikum aka, кандайсыз? Канча сурап атасыз? 150. Болушун. Не, кайсы жаш кандай мын? Буште. Буште. Каны кандай? Шуңа Кандай порода? А? Орловский. Орловский. Кайсы? Орловский чистый кандай? Жок, Орловский. Данчак менен. Данчак менен арасы. 150 бушти дейт. Караңыздар. Assalamu alaikum. Канча сурап атасыз тайга? 55. 55 миң сом. Караңыздар. Ургач экен. Канча? 40 сурап атасызбы? 40 сурап атасыз. О канча? Бул 1 жаш болду дегиш, а? Эркек тай экен, 40 миң дейт. Так. Канча сурап атасызбы? 70 сурап атам. 70. 1 жашпы? 1 жаш. Айвандай 70 миң сом. Жакшы. Шеф, канча сурап атасыз? Тайга. 60? 1 жашпы? 1 жаштан өттү. 1 жаштан өттүр. 2 жаш болду. 60 дейт. Assalamu alaikum. Канча сурап атасыз? Сатылбай. Кайсы? О канча сурап атасыз? 75. Erkek ha?
Жыл қашы? 2 жаш па дейм, а? 2 жаш болғандай 75 000 сом. Semiz ekan. Semiz olғандай. Assalamualaikum. Sizniki qanchasi bo'ladi? Enesimen Qaysi? arkadaş okşağın 160 tortu. Ekön 160 ha? 160 000 so'm. Enesimenin. Ko'zi qanday bu? Ko'p qo'y. Assalomu alaykum. Qanchasi olasiz buga? 85 000 so'm. Kaç koyuyorsun? Boşanıp ketdi tegi. Bundan ne kadar? Qanchadan? Assalomu alaykum. Aleykümselam. Qanchadan so'radasizlar? 55'ten. 55. Erkek. Tay. 1 yosh mı? Çıgılek mi? 1 yaştayım, 1 yaştayım. 1 yosh. Oğuz siz qancha so'radasiz? 60. Yaxshi. 55, 60. Olar kimniki? Ha, bu keçegi qancha so'radingiz? 250. 250. Ha, o zandacha. Tatlı öt olan çiş yapmış. Tatib qo'yamiz. Qancha so'radasiz? 150 lira. 150. 2 yosh büyük. 150. Tay ekan-da. Qanday? Qani qandaymi? Kanun bir sakashada misli aldık. Aldingizlar ha? Bishkek. 250 000 so'm. Так. Российский абакана порода. Qani. Qancha so'radasiz buga? 120 000 so'm. Yoshi qandaymi? 1 yosh. Bunun dokumenti bormi yo'qmi? Qanday bu yoqdalar? Rossiyadan kelgan bo'yicha dokument yo'q. Rossiyadan kelgan bo'yicha dokument yo'q deb 120 000 so'm. Telefon nomeringizni aytыңыз. 0505 43 43 21. Ушул номерге чалсаңыздар болот. Шундай болот. Жашы 1 жаш экен. Караңыздар. Буттар. Таза. Ушулдан бери чалсаңыздар болот. Бар. Assalomu alaykum. Sotib o'tavу? Qancha so'radasiz? Ha? 500 000 so'm. Yoshi qanday yosh? Ya. 10 yosh. Neleri var endi? Var ha. Telefon nomeri aytasizmi? 555 19 05 06 0555 19 05 06 05 06. Ne degen qani qandaymi? Яқты қала. Қараңыздар. Ушул номерге чалсаңыздар болот. Қақта турат бул? Соқулукта. Бул кимдики экен бул, шеф? Бириси жок. Так. Ay, qarab tartib qo'yib, videoni oyoqlaymiz. Assalomu alaykum. Qancha so'radasizlar bu? 150. 150. Çeka. Cheka. Çavulup durgan. Başına formasını koyuyor. Akça gerek bulup turuşuna. Yoshi qanday? Yaşı 7'ge gelip kaldı. 7ga kelib qoldi. Qayında, unanda çavulup birinci çıkanda o. Yaxshi. Qayerda turadi bu? Qayıkta durasın. Soqluq. Soqluqda. Telefon nomeri aytasizlarmi? Telefon numarını aytayım.
0553 24 35 46. 35 46. Şundan verirsen sana zahmet. Атылап сұраған жоқ. Бұттарым көргілі. Atları Ben seyir koyçulumda çoğu adam bileydi. 3000 Bilek so'm. çarptı verdim koyçulum. Neniki bu? Echki qo'y. Echkiniki ha? Teşhigi 5 mi? 3000 so'm ekan. Dayım size. Aytça. Telefon nomer. Siz verseniz ne olur? Sen aytsan nomerini ona da gerek. 6 777 777 15 15 05 19. 05 19. Shunday bo'lgan. Uloq chapqonga echkiler dayardaydi. Qarangizlar. Gördün mü? Dostlar, videoni oyoqlaymiz. Video jasalaylik. Kommentariyada sirlar bo'lsa kommentariyada qoldiringizlar. Kanalga qattiq unutmanglar. Ko'rishguncha.